Aí straight tôi, aí straight. Aí.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, welcome to the home of FIFA for the official draw of the FIFA Under-17 Women's World Cup Uruguay 2018. Una cordial bienvenida al sorteo oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018 en FIFA en Zúrich, especialmente a nuestros invitados, el presidente del comité organizador de Uruguay, Rafael Fernández, the FIFA Chief Women's Football Officer, Sarah Berman. Welcome and congratulations as well to the qualified teams for the final tournament. Last but not least, welcome also to football fans and the media representatives all around the world, en particular en Uruguay, donde nos están siguiendo en vivo on FIFA.com. Don't miss our hashtags for the event on our social media channels, hashtag U17WWC. Before we start with the draw, I would like to give the floor to the FIFA Chief Women's Football Officer, Sarai, for a few words on the exciting tournament ahead of us and its reach to the girls playing football over the world. Sarai, please, welcome. Thank you, Ségolène. My friends, welcome to the home of FIFA on this beautiful sunny day in Zurich, not too dissimilar to the weather that we will be seeing in November in Uruguay, I hope. To our friends from Uruguay, welcome. Thank you for your efforts on hosting the tournament. I cannot overstate the importance of a tournament like this for FIFA. In fact, for the future of women's football. We have a very clear goal for the future, a commitment to double the number of women and girls playing football across the globe to 60 million by 2026. The only way we can achieve this is to foster youth women's football, to nurture the talent and the passion that is blossoming around the world that will gather in Montevideo, Colonia, and Maldonado in November. Stars like Carly Lloyd, Lieke Martins, and Dana Castellanos have all emerged from the Under-17 Women's World Cup. And today, we will lay the path for the next generation of players to hit the big stage. A generation that I'm very sure will continue writing the beautiful history of the growth and development of women's football. I wish you all the luck in today's draw and hope to see you again soon for an unforgettable competition in Uruguay. Thank you. Thank you very much, Sarai, por estas palabras en las que subrayas la importancia de estos torneos para el desarrollo del fútbol femenino. In few months' time, 15 teams will be flying to Uruguay for the first World Finals to be held in the country since 1930. Let's have a taste to our hosts. Preciosas sedes, qué ganas de vivir este torneo. Ahora quisiera pedir al presidente del comité organizador, Rafael Fernández, que suba al escenario. Por favor, presidente. Muy buenos días para todos. Es un honor para mí estar hoy aquí en representación del comité organizador local de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018. Muchísimas gracias a la FIFA
por recibirnos con tanta amabilidad. Antes que nada, quiero felicitar a las selecciones que estarán participando en la Copa, a las jugadoras y sus cuerpos técnicos, mi reconocimiento. Para nosotros es un enorme orgullo y responsabilidad ser el país anfitrión y estamos trabajando con mucho empeño para que sea una experiencia inolvidable. En los últimos años, el fútbol femenino en nuestro país ha tenido un enorme crecimiento. Cada vez son más las mujeres que desde muy temprana edad lo practican. Indudablemente, la cultura se está transformando y la inclusión de la mujer en este deporte está dando grandes pasos. De todas maneras, queda mucho camino por recorrer. Hay mucho trabajo por hacer para que cada vez sean más las mujeres que practiquen este deporte de manera profesional y para mejorar las condiciones de su desarrollo. Confiamos que esta Copa va a ser un antes y un después, y que le dará un nuevo impulso al posicionamiento de la mujer en el fútbol. Desde hace meses venimos trabajando desde el comité organizador local, junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales de Montevideo, Colonia y Maldonado, para llevar adelante este proyecto que sin duda es un desafío para todo el país. Cuando nos propusimos esta meta, entendimos que era posible, porque Uruguay tiene condiciones muy favorables. Somos un país muy pequeño, pero tenemos una cultura muy futbolera. Somos un país de puertas abiertas, con una industria turística muy desarrollada y con una gran apertura cultural. Estamos muy felices de tener la responsabilidad de ser los anfitriones de la 6ª edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. A las selecciones que van a estar participando, decirle que estamos trabajando intensamente para que el torneo se dé en las mejores condiciones. Uruguay es un país reconocido por la calidez y humildad de su gente, así que esperamos que sea una experiencia inolvidable, no solo desde lo deportivo, sino también desde el punto de vista humano. Muchas gracias a todos, con ansias de que llegue el 13 de noviembre para que comience la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, Presidente, for your strong commitment in delivering a successful and unforgettable tournament. We're all looking forward to experiencing the Uruguayan hospitality. The moment we've been all waiting for is almost here, but just before, let's have a look back at some of the actions from the FIFA Under-17 Women's World Cup past editions. Nice familiar faces, isn't it? This is what it is about, football and enjoyment. Ladies and gentlemen, we will now move to the official draw. It will be conducted by Sarah Berman and the FIFA head of tournaments, Jaime Yarza. Please join us on stage.
To assist Sarai and Jaime with today's proceeding, I would like to welcome on stage Dana Castellanos, the Vino Tinto superstar from Venezuela and winner of the best player of the tournament back in Costa Rica 2014. Dana, please join us. And Nico Konjar from Croatia, a regular in several youth tournaments and impressive 81 caps for the Croatian national team. Please, Nico, come on stage. Introductions over, ladies and gentlemen. Time for the excitement. Thank you very much, Ségolène. And before we start, I would again like to congratulate the 13 teams who have qualified for the FIFA Under-17 Women's World Cup Uruguay 2018. And a special good luck to the 3 CONCACAF teams who are yet to qualify next month in June. I will quickly remind you about the principles under which we will operate this draw. Here on my right, we have 16 teams divided into 4 team pots, each pot containing 4 teams. The allocation of which team goes into which pot is based on past sporting performances, with the highest ranked teams and our hosts in pot 1, and the remaining teams allocated to the other team pots 2, 3, and 4 in declining order. Here on my left, we also have 4 pots representing the 4 groups, A, B, C, and D. Each of the 4 groups also has 4 balls. And just to note, the CONCACAF teams have been labelled CONCACAF 1, CONCACAF 2, and CONCACAF 3, and they have been allocated to the team pots based on the positions of the 3 top performers from CONCACAF in the last 5 editions of the Under-17 Women's World Cup. So let's take a look at the team pots. In pot 1, we have our wonderful hosts, Uruguay, together with Japan, Korea DPR, and Spain. En el bombo número 2 tenemos las siguientes selecciones: Alemania, Ghana y 2 representantes de la región de CONCACAF. Pot 3 has Brazil, New Zealand, CONCACAF, and Korea Republic. Y finalmente, en el último bombo, el número 4, tenemos a Colombia, Sudáfrica, Camerún y Finlandia. So what we're going to do next is drawing the pots one at a time, starting with pot 1 and ending with pot 4, with pot 1 being completely emptied before we move on to pot 2. As the teams are drawn from the team pots, they will populate the groups alphabetically from Group A through to Group D. Their positions in the groups will be determined by drawing the balls from the respective group pots, which Nico will be helping us with today. You may notice during the draw that the allocations as of pot 2 may not go strictly in alphabetical order. And that is because we may have to skip groups in order to ensure that no 2 teams from the same confederation are placed in the same group. Efectivamente, ese es un principio muy importante, fundamental, para garantizar que 2 equipos de una misma región, de una misma confederación, no acaben encuadradas en el mismo grupo. Por eso, a partir del bombo número 2, es posible que pasemos de grupo para encontrar la posición correcta. So, explanations over. Let's get down to business. We will start with the 2 red balls in front of Dana and Nico, and this will confirm where our host Uruguay will be in the competition. So Dana, if you could please do us the honour and draw the red ball from pot 1. Uruguay. Our wonderful hosts. Bueno, ya tenemos a Uruguay. Nico, por favor, la bola roja también para la posición 1. A1. Y Nico nos confirma que Uruguay jugará el primer partido como A1 el 13 de noviembre en el Estadio Charrúa de Montevideo. We're off to a good start. 3 balls remaining in pot 1. Give them a stir, Dana, and let's see who's coming out second. Japón. So Japan are very successful in this age group. They've advanced beyond the group stage in the past 5 editions of the Under-17 Women's World Cup. Nico, pasamos al grupo B, por favor, mueve las bolas y dinos qué posición ocupará Japón. B4. Muy bien, pues Japón en el grupo B pasará a la posición número 4. Recordemos que el grupo B juega en Maldonado, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Can we please have the third ball, Dana, from pot 1?
Korea DPR. Korea DPR are the 2018 Asian champions and, of course, our reigning world champions in this age category. La República Democrática Popular de Corea pasa al grupo C. Nico, por favor, si nos haces el honor. C3. Muy bien. Encuadrado en el grupo C, donde jugarán en Colonia. Excellent. One final ball in pot one. Dana, please do the honours. España. Spain flies to Uruguay as the European champions, and this is their fourth participation in an under-17 Women's World Cup. España, encuadrada en el grupo D, en Montevideo también. Por favor, Nico, una bola del número 4. D2. Y tenemos la posición 2 para España en el grupo D. Recordemos que el grupo D empieza su participación en el torneo el día 14 de noviembre. Well done, guys. We've made it through the first pot. We're going to move on to the second pot now. Before you draw the first ball, I'm going to do a quick recap of the teams. We have Germany, Ghana, CONCACAF 1 and CONCACAF 2. Give them a mix, Dana, and let's draw the first ball from pot 2. Ghana. Ghana have played in every edition of the Under-17 Women's World Cup. Y ya tenemos a un primer equipo en el grupo de Uruguay, con lo cual, por favor, Nico, una bola del grupo A. A2. Posición número 2 para el equipo africano. Ya tenemos también el partido inaugural del 13 de noviembre, que será entre el anfitrión Uruguay y el equipo africano de Ghana. A tough opening match for our hosts. 3 balls to go in pot 2. Can we have the next ball, please, Dana? CONCACAF 1. Who will be determined in the qualifiers next month? Bueno, un equipo de CONCACAF se unirá a Japón en el grupo B. Por favor, Nico. B1. Y la posición 1 para uno de los clasificados de CONCACAF en el grupo B. The next ball, please, Dana. Alemania. So Germany have also featured at every previous edition of the Under-17 Women's World Cup. Pues será un primer grupo ya difícil con la República Democrática Popular de Corea y Alemania en el grupo C. C4. Y la posición 4 para Die Mannschaft en el grupo D. Excellent. Sí. The final ball, please, Dana. CONCACAF 2. To qualify in Florida next month. Efectivamente. Del último bombo, por favor, Nico. D3. El segundo equipo de la región de CONCACAF se une a España en el grupo D en la posición 3. So we've made it to halfway. Yeah, we won't take a half-time break though. We're going to go directly on to pot 3. Just a quick recap of the teams. We've got Brazil, New Zealand, CONCACAF 3 and Korea Republic. Dana, please draw the first ball from pot 3. Nueva Zelanda. So New Zealand were the first ever hosts of the Under-17 Women's World Cup back in 2008. Y ya tenemos el siguiente equipo encuadrado en el grupo de Uruguay. Volvemos a la. A3. Muy bien, pues ya tenemos la posición 3, Uruguay, Ghana y Nueva Zelanda. Can we have the next ball, please, Dana? República de Corea. So this is the third participation at this age level for Korea Republic.
Este ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la República de Corea no puede estar encuadrada en el grupo B con Japón y además, como nos queda en el bombo con CONCACAF, tampoco puede estar encuadrada y además está Corea también en el grupo C, con lo cual tenemos que saltar, Nico, al grupo D, por favor. D1. La posición 1 para la República de Corea y se juntan en el grupo D con España y un representante de CONCACAF. Can we please have the third ball, Dana? Brasil. Brazil won their third continental title this year and their ticket to Uruguay. No tenemos conflictos en el grupo B con un equipo de CONCACAF y otro de Japón, así que Nico, por favor, del grupo B. B3. Y la posición 3 para Brasil junto con CONCACAF y Japón. The final ball from pot 3. CONCACAF 3. To be revealed next month. De nuevo al grupo C. Por favor, Nico, del grupo C. C1. Y la posición 1 para el último clasificado de CONCACAF, que, como ha dicho Sarai, conoceremos el mes que viene en el grupo C, junto con la República Democrática Popular de Corea y Alemania. So, ladies and gentlemen, we're on to our final pot. The groups are starting to take shape now. Let's give them a mix, Dana, and please draw for us the first ball. While you do that, I'm going to recap the teams. We've got Colombia, South Africa, Cameroon, and Finland. South Africa. This is the second participation for the Botswana. Como en el grupo A ya tenemos a un equipo africano, como es Ghana, evidentemente tenemos que saltarlo y pasar al grupo B con CONCACAF, Brasil y Japón. Nico, el B, por favor. B2. Y la posición que quedaba, evidentemente, para Sudáfrica, la posición 2 en el grupo B. Can we have the second ball, please, Dana, from pot 4? Finlandia. Our debutantes, a big congratulations to Finland. It's their first time qualifying for an Under-17 Women's World Cup. Y no tenemos ningún equipo europeo en el grupo A, así que podemos colocar a Finlandia en el mismo grupo que Uruguay. Por favor, Nico. A4. Posición 4 para este equipo de Finlandia, al que le damos la nuestra cordial bienvenida a la familia del fútbol femenino internacional. 2 balls to go. Let's see who's third out of pot 4. Cameroon. So Cameroon are back on the global scene after their debut in Jordan 2016. Camerún se une a un grupo difícil, hasta ahora el grupo C, por favor. C2. La posición faltante para Camerún en el grupo C, la número 2. Okay, we have 1 ball left. Guys, if we did our jobs right, it hopefully should be Colombia. Please confirm this, Dana. Colombia. This edition will be their 4th appearance in this age category. Y, evidentemente, queda una bola en el grupo D y confiamos que la única posición que queda factible sea la que nos dé ahora Nico. D4. Y efectivamente es correcto. Colombia se une al grupo D, que se jugará en Montevideo, a la República de Corea, España y a un representante de CONCACAF en la posición número 4. Well, that brings us to the end of the draw proceedings. Let's do a quick recap of the groups. We have joining our host Uruguay in Group A, Ghana, New Zealand and Finland. En el grupo B, en Maldonado, tenemos a un representante de CONCACAF, a Sudáfrica, Brasil y Japón, y esperamos que los fernandinos estén excitados por estos equipos. In Group C, we have CONCACAF 3, Cameroon, Korea, DPR and Germany. Y el último grupo tiene la República de Corea, España, otro representante de CONCACAF y Colombia.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Dana, quick question for you. You have participated at 2 editions of the Under-17 Women's World Cup. Your first one in Costa Rica, you were just 14 years old. What advice can you give to the young players who will be heading to Uruguay in November? Mi consejo sería que aprovechen esta oportunidad al máximo, porque un Mundial Sub-17 puede cambiar su vida como ha cambiado la mía, y no tengan miedo a mostrar su talento. Dare to shine. Okay, Nico, I will translate, but first let me do it in Spanish, okay? Has participado en diversas copas mundiales juveniles, tienes evidentemente mucha experiencia. ¿Tú qué crees que valor tienen estos torneos para los jóvenes? You've participated in various youth tournaments, you have a lot of experience now. What do you think is the value of these tournaments for the young players that are just coming to the world stage? Well, I think the first and foremost value is the friends you meet, the people and the bonds you make inside your team. And professionally, football-wise, the most thing is you compete with the best players in the world of your age group. And it is a bit of pressure which prepares you for the professional life. Resumiendo brevemente, es competir en la arena internacional, donde es donde más se aprende, e ir creciendo en la carrera futbolística. Thank you, Nico. That was much appreciated. Thank you. Gracias and congratulations for this great draw. The scene is now set. Many exciting games, as we can see. Many thanks for joining us. We hope to see you in November 13 for the opening game in Montevideo between Uruguay and Ghana. In the meantime, stay tuned. Gracias y nos vemos en Uruguay. Please, don't leave the room. We will have 2 photo sessions. First with the team representatives, representantes de los equipos, por favor. We're going to move the trophy, and then we'll do a picture. Only with the team representative to start with, and then with all the draw conductors and assistants. Yeah, picture, come on. And then after the picture, I remind you that you have an apéro just behind.